أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. لا पूरी आयत ويل. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. यहाँ पे आपको समझो ये छोटी सी नून पढ़नी हो ना तो ये दूसरा लुमज़ती निल्लज़ी दोनों आयतें इकट्ठी पढ़ो। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन निल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। ويل لكل همزة लुमज़ति همزة لمزة همزة لمزة. الذين جمع مالا وعدده. इस तरह भूल जाता है नहीं, हम एक एक आयत ही पढ़ेंगे। चलो यहसब अन्ना मालहू अखलदह। يحسب أن ماله मत करें मालहू अखलदह। ماله أخلده. यहसब पूरी आयत يحسب أن ماله मत छोड़ दिया मालहू। أخلده. फिर एक बार यहसब يحسب أن ماله أخلده. देखो अपनी मद भी छोड़ी और गुन्ना भी। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह। يحسب أن ماله أخلده. मदन मालहू ماله أخلده. आगे कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह। كلا لينبذن في الحطمة. दो गुन्ने كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. इस सारी आयतों के आखिर में हा हा आ रही है ना, वक़फ़ करते हुए हा बनती है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह। التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. अफ़इ हमज़ा वो أفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. बोलना करने दो अलैहिम
ये बोलना है। عليهم مؤصدة दह आगे बात إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة